Hello guys. Good evening guys. Hi guys. Tatagay kami guys. Mga kuwan. Akong kabaturan. Sangkay. Ganyan. Okay ko. Man. Ano na akong bugto. Man. Radis guys. Mau sa iman guys. Ngurang. Tubak-tubal ni kami guys. Tubak-tubal. Chuba-chubs. Chuba-chubs. Atkins Gaming. Tapos ari guys. Para sa matamis na diabetes cook. Yun naman. Pulutan ho, pinugrilaw ho. Pritong bangus. Siraan niya. Oo, tinapay. Ano ba man? Nagsinuka. Ayun, malinis yan. Focus ko diyo. Si Mama. Para daw.